الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والنفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفر ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Al-imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan konsep mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sungguh taat kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Begitu juga bagaimana pentingnya kita juga bekerjasama dalam agama, dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Begitu pentingnya kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan asbab takwa ini hidup kita 24 jam akan terkontrol dengan asbab adanya ketakwaan di dalam diri kita. Kita apabila di hadapan kita ada suatu dosa kemaksiatan, maka hati kita tergerak. Karena asbab apa? Karena kita punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencegahnya, kita bisa melarangnya. Inilah karena ada asbab daripada ketakwaan di dalam diri kita. Kalau orang ini tidak ada ketakwaan di dalam dirinya, maka dia akan cuek dengan agama, cuek dengan kemaksiatan, cuek dengan perbuatan-perbuatan dosa-dosa orang-orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa-dosa. Apabila orang ini mempunyai takwa yang kuat, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, maka hatinya pun ingkar apabila melihat suatu dosa, melihat suatu kemaksiatan. Maka itu pentingnya kita tanamkan di dalam diri kita itu sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sumbernya musibah di mana-mana, di tempatnya orang Islam, itu satu, karena mereka meninggalkan amal agama. Kalau kita lihat lagi, teliti lagi, kenapa mereka bisa meninggalkan amal agama? Itu karena mereka berpecah belah. Kita lihat umat Islam berpecah belah. Kita lihat di mana-mana perbedaan-perbedaan, khilafiyah ini muncul, sehingga kita tidak lagi mengamalkan agama, kita tidak lagi berbuat kebajikan karena adanya pecah belah. Maka itu kalau kita lihat sumbernya, kita teliti dan teliti lagi sumber-sumbernya daripada pecah belah itu karena tidak adanya hati kita, yaitu watawasau bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Maka kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya penting
Ya, kita saling tolong menolong, saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati tentang kebaikan agar wujudnya takwa di dalam diri kita, wujudnya takwa dalam keluarga kita, wujudnya takwa dalam pekerjaan kita, dalam tempat pekerjaan kita, wujudnya takwa di dalam negeri kita ini, khususnya Indonesia yang kita cintai ini. Maka itu pentingnya juga kita ada usaha atas takwa. Apa usaha atas takwa itu? Ya, kita sampaikan kebaikan-kebaikan itu. Walau karena satu ayat, balighu anni walau ayat. Pentingnya kita menyampaikan, walaupun kita dapat satu ayat, satu ilmu, satu pengetahuan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, khususnya kepada di sekeliling kita. Maka itu kita harus adanya introspeksi diri di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa untuk mengerjakan itu semua? Karena kita butuh daripadanya kawan seperjuangan, butuh teman. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mempunyai teman yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu semua butuhnya perjuangan. Maka kita bentuk dari sekarang, kita bentuk semua kawan-kawan kita ini, sebagaimana mereka ini juga bisa memperjuangkan agama di dalam diri mereka juga, khususnya diri kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. اللهم سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.